ایک بات میں آپ کو بتاؤں آپ کو، دیکھیں گے، سنیں گے، بولے سنیں گے۔ دعائے حضرت علی میں بھی اللہ کی شان اور طاقت اور تاثیر اور کمال، یا لطیف و یا ودودوں میں اللہ کی عظمت ہی منت اور درخواست، اور ذکر خاص بھی سارا کا سارا اللہ کی منت، اللہ کی منت، اللہ کی منت، اللہ کی منت اور درخواست۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر ہمارے مسائل، مشکلات، پریشانیاں اور ناکامیاں ختم ہوں گی تو اس کا راستہ صرف اور صرف یہی ہے، ہاں اس کا سارا راستہ یہی ہے، منت اور درخواست، منت اور درخواست، سارا راستہ یہی ہے۔ اور ان جمعراتوں میں ہمارا جو ذکر ہوگا، خاص ذکر ہوگا، وہ یا لطیف و یا ودودوں کا ہوگا۔ ہم ضربے لگا کے پڑھ کے پھر تھیلی میں دم کریں گے، پھر پڑھیں گے، پھر تھیلی میں، پھر پڑھیں گے۔ 11 جمعراتوں کا یہ عمل کر لیں، دیکھیں پھر ہوتا کیا ہے، ہوتا کیا ہے، کر کے دیکھیں تو سر ان کا یقین جانے۔ اگر یا لطیف و یا ودودوں کی تاثیر ہمارے اوپر کھل جائے نا، کھلی نہیں ہے، میرے اوپر نہیں کھلی، میں آپ کو کیا کھولوں، میرا علم ہی محدود ہے، میرا علم ہی مختصر ہے، مختصر سا علم ہے، اب میں کیا کھولوں؟ دعا کرے اللہ مجھے اپنے علم میں سے علم دے، اپنے علم میں سے علم دے، میرے لیے بھی، میری نسلوں کے لیے بھی، پوری امت کے لیے بھی۔ جس پہ کھل گیا یہ علم، پھر وہ کیا کرے گا؟ اس کے اندر بے چینی اٹھے گی۔ ایک ملک سے، یہ جو انٹرنیشنل عبقری کانفرنس ترکی میں ہوئی ہے، کراؤن پلازا ہوٹل میں، ایک ملک سے ایک صاحب میرے پاس بیٹھے تھے، داڑھی سفید ہو گئی تھی، کہنے لگے میرے والد صاحب تسبیح کرنے والے تھے، ذکر کرنے والے تھے، اللہ اللہ کرنے والے تھے، کہ آنکھوں میں آنسو تھے، آج تک مجھے ساتھ لے کر نہیں چلے، بڑے غم کی بات کہی۔ پھر میں نے اپنے بیٹوں کو بولا، میں کدھر آؤ بیٹا، سنو اس بندے کی بات، آج تک مجھے ساتھ لے کر نہیں چلے، ہاں اگر نماز تسبیح کے لیے ہوتا تھا تو مار پیٹ کر کے مجھے نماز تسبیح کی طرف، مسجد کی طرف لے جاتے تھے، مجھے اپنا آج تک ساتھی نہیں بنایا۔ تو عبقری ملا، پھر عبقری نے آ کے مجھے بتایا کہ یہ رہنا کیسے ہے، جینا کیسے ہے، اٹھنا کیسا ہے، بیٹھنا کیسا ہے، تو عبقری نے بتایا، والد نے نہیں بتایا۔ جو بندہ کالی دنیا میں ہو، کالے جذبوں میں ہو، اس کے سامنے کالے لوگ ہوں، کالے روگ ہوں، وہ 4 چیزیں جمع کر لے، کالے ماش، کالی مرچ، ہرمل اور کلونجی، کالے دانے، کالے دانے، حبۃ السوداء، عربی میں اس کو کالے دانے کہتے ہیں، حبۃ السوداء۔ یہ 4 چیزیں جمع کر لیں، اور 4 چیزیں جمع کر کے پھر ان کے اوپر پڑھے یا لطیف و یا ودود۔ ساری کائنات میں اس وقت جو آپ سانس لے رہے ہیں، اس کے لطف و کرم ہے، اس کی عطا اور شفقت میں ہے۔ زلزلے کے جھٹکے لگتے ہیں، عمارتیں گر جاتی ہیں ادھر اور ادھر، ایک اللہ بچا دیتا ہے۔ میں کل ایئرپورٹ پہ بیٹھا تھا استنبول کے، ایک بینچ پہ بیٹھا تھا، لوہے کی بینچ تھی گول، میں جو اٹھنے لگا نا، میں نیچے ہو کے اٹھا تو بینچ ٹیڑھی ہو گئی، اور میں مزید نیچے کی طرف جھک گیا، سامنے ایک صفائی والی بوڑھی خاتون کھڑی تھی، ایک دم دل پہ ہاتھ رکھ کے ہائے کہا، اس نے کہا شاید پھر زلزلہ آیا ہے اور زلزلے نے آ کے مجھے گرایا ہے۔ تو میں نے کہا نہیں، اشارہ کیا، میں نے کہا بینچ ٹیڑھی ہوئی ہے۔ جب زندگی میں حالات اور مشکلات کا اتنا خوف ہو اور پریشانی ہو، پھر ایک لفظ ہے لطیف اور ودود۔ لطیف میں بھی 4 حروف ہیں، لام، یا، توا اور فا، جس کو سادہ زبان میں کہتے ہیں لام، یہ، توئے اور فے۔ اور ودود بھی 4 ہے، واو، دال، اور پھر یہی 2 حروف، واو، دال۔ جو دنیا کے کسی آخری مشکل اور پریشانی میں مبتلا ہے، وہ یہ عمل کر لے، ان 4 چیزوں کو جمع کرے، اس کو تھیلی میں ڈالے، اور تھیلی میں ڈال کر پھر اس پہ یا لطیف و یا ودود پڑھے۔ آج ہم پڑھیں گے جذبے سے، بس مشکلیں یوں ٹل جاتی ہیں، پریشانیاں یوں دور ہو جاتی ہیں، ناکامیاں ختم ہو جاتی ہیں۔
اور काली चीजों को आग लगती है, काले लोगों को अल्लाह पाक नाकाम करते हैं और काली दुनिया खत्म हो जाती है। जब ये चार चीजें के ऊपर आप या लतीफो या वदूद तो पढ़ते हैं, ये दो वो अल्लाह के नाम हैं जो कुरान पाक में मौजूद हैं, लेकिन इन नामों की ताकत और तासीर हम नहीं जानते। आपकी चार सिमतें हैं, मशरिक, मगरिब, शुमाल और जनूब, चार सिमतें हैं, और चारों सिमत में खतरात का खतरा है। कोई हादसा, कोई धोखा, कोई फरेब, कोई परेशानी, कोई किसी किस्म की ज्यादती चारों तरफ से हो सकती है। एक साहब मुझसे कहने लगे कि मैंने एक तजर्बा किया, सुना कि आगे बैठे तो हादसे होते हैं, मैंने बस में आगे बैठना छोड़ दिया, पीछे बैठना शुरू कर दिया। एक दफा पीछे भी हादसा हो गया, बच गया। फिर सुना है कि दरमियान में बैठे तो बंदा हादसे से बच जाता है। कहने लगे एक दफा दरमियान में आके खुद गाड़ी लगी, एक गाड़ी दूसरी को, दरमियान में भी हादसा हो गया। अब सोचा कि कहां बैठूं, फिर ख्याल आया अपनी तरफ से हिफाजत जरूरी है, लेकिन अपने आप को अल्लाह की हिफाजत में दे के बैठूं। इसको फिर सुने गौर से, अपनी तरफ से हिफाजत जरूरी है, असबाब का अख्तियार करना, असबाब का इस्तेमाल करना जरूरी है, लेकिन असबाब के साथ असबाब का इस्तेमाल और असबाब के साथ हिफाजत का निजाम, अपने आप को अल्लाह की रहमत और हिफाजत में देना, यह बहुत जरूरी है। अल्लाह पाक की अमान में अपने आप को दे देना, यह बहुत जरूरी है। वो ये हिफाजत वाले अमाल है। जिसके पास या लतीफो या वदूदो है, या लतीफो, और वो कहता है कि कोई काला जादू, कोई काली चीजें, कोई काले रोग मुझ पे हमला कर रहे हैं, और काला जादू, काली चीजें, काले रोग मेरा नुकसान कर रहे हैं, कैसे मुमकिन है? या लतीफो या वदूदो के अंदर वो ताकत है, वो तासीर है, वो कमाल है। इसको सुने, समझें। कितने आमिल कामिल दुनिया में गुजरे हैं, मैंने उनके वाकयात पढ़े हैं कि उनके पास सिर्फ या लफ्ज लतीफ था या फिर ये दोनों चीजें लतीफ और वदूद था। कितने आमिल कामिल ऐसे हैं, उनकी मैंने तारीखें पढ़ी हैं, सुनी हैं, चंद देखे हैं, उनके पास यही लफ्ज था, यही हर्फ था। हमारे पास लफ्ज है, हर्फ है, यकीन की ताकत कमजोर है, यकीन का जज्बा कमजोर है। हर्फ है, लफ्ज है, यकीन की ताकत कमजोर है और यकीन का जज्बा कमजोर है, और इस यकीन की बेताकती और कमजोरी की वजह से हम अक्सर वो चीजें नहीं पा लेते जो हकीकत है। हमारा यकीन कमजोर है, वरना या लतीफो या वदूदो पढ़ते ही चारों सिमतें, मशरिक, मगरिब, शिमाल, जनूब और ऊपर नीचे, इन सब से हिफाजत की छतरियां, हिफाजत का निजाम, नूर की दीवारें, रूह की दीवारें, रूहानियत की ताकतें और रूहानियत का कमाल शुरू हो जाता है। या लतीफो या वदूद। देखो ये QR कोड, ये बार कोड, ये तावीज हैं। बार कोड, QR कोड तावीज हैं। इन पे हमें अंधा यकीन है, अंधा एतमाद है और कामिल यकीन है इन तावीजों पे ऊपर। और हम कहते हैं कि इन बार कोड को, QR कोड को बस यूं रखेंगे एक दुनिया खुल जाती है मालूमात की, इल्म की। इससे कहीं ज्यादा अल्लाह के इन नामों में पोशीदा ताकतें हैं, इन नामों में पोशीदा कुव्वतें हैं, पोशीदा ताकतें हैं और पोशीदा कुव्वतें हैं अल्लाह के इन नामों में। जाग रहे आए थे रूहानियत लेने और शैतानी चीजों ने नींद में घेर दिया, ताकि आया तो है झोलियां भर के ना जाए, ख्याल करना लुट ना जाए, ख्याल करें लुट ना जाए। मैं देख रहा हूं बहुत से लोग ऊँग रहे हैं और मुझे उनके नुकसान पे दुख हो रहा है। अल्लाह लतीफुन बेइबादिही, मेरा अल्लाह कहता है मैं मेहरबान हूं अपने बंदों पे। आओ मेरे नाम को पढ़ के देखो और मेरे नाम को आजमा के देखो और मेरे नाम की तासीर पाके देखो। अल्लाह लतीफुन बेइबादिही,
यर्ज़ुक़ु मन यशाउ बगैर हिसाब। ये आयत कहाँ है? आओ आके पढ़ के देखो और मेरे नाम वदूद की तासीर पा के देखो। याद रखें, अब एक बात कहने लगा हूं, जरा तवज्जो से सुनिएगा। एक मोती दे रहा हूं। जिंदगी गुजारे जितने भी दिन उसने लिखे हैं, सिसक सिसक के ना गुजारे, तड़प तड़प के ना गुजारे, बिलक बिलक के ना गुजारे। ऐसी जिंदगी जिसकी कभी छांव ही ना हो, जिसका कभी साया ही ना हो, जिसमें कभी राहत ही ना हो। ये जो काली थैली का अमल है, इस जिंदगी के इस निजाम के लिए बहुत बेमिसाल लाजवाब निजाम है। काली थैली का ये अमल इसके लिए बहुत लाजवाब अमल है, बहुत बेमिसाल अमल है। काली थैली का ये अमल बेमिसाल अमल है। आप हजरात सारा साल इंतजार करते हैं या लतीफ हो या वदूद का, सारा साल इंतजार करते हैं। मुझे सारा साल इतलाएं मिलती हैं, लोगों के तजर्बे मिलते हैं, लोगों के मुशाहिदे मिलते हैं, लोगों की कमालात की दुनिया मिलती है सारा साल। और ये मिलता है सारा साल कि हमने ये अमल किया और हमारे घर में आग लगी थी, हमारे घर में बीमारियों की, दुखों की, तकलीफों की, नफरतों की आग लगी थी, हमारे घर में आग बुझ गई। ये काली चीजों का तोड़ है। ये चार काली चीजों का तोड़ है। और जब इसमें हम बैठ के या लतीफ हो या वदूद हो पढ़ते हैं तो इसकी तासीर 100 गुना बढ़ जाती है, 100 गुना बढ़ जाती है। इसकी ताकत 100 गुना बढ़ जाती है, बहुत ज्यादा। जलती आग पे पानी पड़ जाता है, घरों में सुख सुकून, जिंदगियों में चैन और राहत आ जाती है या लतीफो या वदूदो की बरकत से। और जिंदगी हैरत अंगेज तौर पे बेमिसाल और बाकमाल हो जाती या लतीफो या वदूदो की बरकत से। रोजाना बैठ के एक तस्बीह पढ़ लें बस, या 11 तस्बीहां पढ़ लें अव्वल आखिर 3 बार दरूद पाक के साथ, आपको जो भी सहूलत हो। एक तस्बीह पढ़ लें या 11 तस्बीहां पढ़ लें, आपको एक दुनिया मिलेगी, एक राहत का, बरकत का, दौलत का, इज्जत का निजाम मिलेगा। आपको एहसास होगा। घर लुटे हुए हैं, घरों की जिंदगी चैन लुट गया है। उसकी वजह है कि घरों में अटैच बात ने सब कुछ खत्म किया है, मशकूक रिज़्क़ ने खत्म किया है, मशकूक जिंदगी ने खत्म किया है। और भी कई अवामिल, और भी कई वसा फैक्टर्स और भी कई चीजें हैं जिसकी वजह से, तो उसका हल ये काली थैली का अमल है। और काली थैली का ये अमल एक जिंदगी है, एक निजाम है। काली थैली का ये अमल। जिस वक्त आप या लतीफ या वदूद पढ़ते हैं, अचानक एक नूर दाखिल होता है आपके मुंह में, आपकी आंखों में, आपके दिल में, आपके रूए रूए में, और फिर वो मुंतकिल होता है आपके घर पे, आपकी जायदाद, कारोबार, आपकी जिंदगी, सब में वो नूर मुंतकिल होता है, वो बरकत मुंतकिल होती है, वो रहमत मुंतकिल होती है जब आप क्या पढ़ते हैं, या लतीफो जब पढ़ते हैं। अभी हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे जज्बों के साथ। जब ये चीज मुंतकिल होती है तो अंधेरा काला होता है। तो काली चीजों का इलाज नूर और रोशनी है। अंधेरा क्या होता है? काला होता है। और काली चीजों का इलाज नूर और रोशनी है। आपके यहां तस्बीह खाने के हाल में अंधेरा हो तो अंधेरे को लाठियां मारें, गालियां दें, बुरा भला कहें, धक्के दें, तो अंधेरा नहीं जाएगा। आप छोटी सी रोशनी ले आए, अंधेरा चला जाएगा। और छोटा सा नूर ले आए, अंधेरा चला जाएगा, अंधेरा खत्म हो जाएगा। या लतीफ हो या वदूद हो एक ऐसी रोशनी है, एक ऐसा नूर है जो घरों से और जिंदगियों से अंधेरे खत्म कर देता है, उजाले लाता है।
جو کہتا ہے میرے رشتوں میں بندش ہے، اسے کہیں یا لطیف و یا ودود کا یہ عمل کر 11 جمعراتوں کا، اور پورے جذبوں کے ساتھ کر، پوری توجہ کے ساتھ کر، اور پورے دھیان کے ساتھ کر، یا لطیف و یا ودود کا یہ عمل۔ اور جو کہتا ہے کہ رشتے ہو رہے ہیں لیکن شادیوں میں رکاوٹ ہے، اسے کہیں یہ عمل کر، یہ عمل بہت طاقتور ہے، اس عمل کی بہت تاثیر ہے، اور یہ میں نہیں بتا رہا، صدیوں سے آزمودہ ہے، صدیوں سے، میں نہیں بتا رہا، صدیوں سے آزمودہ ہے۔ اور جو بندہ کہتا ہے میرا رزق بندھا ہوا ہے، میرا رزق بندھا ہوا ہے، اور رزق ایسا ہے کہ بس زندگی تنگ ہو گئی ہے، اسے کہیں یہ کالی تھیلی کا عمل کر، اور اپنے مقام پہ پوری دنیا جہاں بیٹھی ہے ایک کپڑے کی چھوٹی سی کالی تھیلی